अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बड़ी ही अफसोसनाक और गमगीन खबर यह है, सऊदी अरबिया जिसे हम एक इस्लामी मुल्क कहते हैं, जहां पे हरमैन शरीफैन है, एक ऐसा मुल्क जहां पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, जिस मुल्क से इस्लाम की शमा पूरे आलम में रोशन हुई। अफसोस की बात यह है, उसी मुल्क में पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान के साथ इस्लाम और ईमान की दावत पूरी दुनिया में आम करने वाली जो जमात है, गैर सियासी, जिसका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक भी कोई लेना देना नहीं है, जिस जमात की खुसूसियत यह है कि उसमें निकलने वाले अफराद अपना जान और अपना माल लेकर निकलते हैं, जहां पे सियासत सख्ती के साथ में मना है, इख्तिलाफी मसाइल सख्ती के साथ में मना है, जो सिर्फ लोगों को अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ने का काम करती है, उसी जमात के खिलाफ वहां की जो इस्लामिक अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसने 2 रोज पहले एक फरमान जारी किया। हम आपको वो फरमान पढ़कर सुनाते हैं, जो फरमान वहां के अइम्मा, वहां के खुतबा, वहां के उलामा के नाम पे जारी किया गया और एक ट्वीट के जरिए से उसका ऐलान किया गया। और वो ये है, द मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स अलोकेट्स द नेक्स्ट फ्राइडे सरमन इन मॉस्क्स एंड मॉस्क्स टू वार्न अगेंस्ट द तबलीगी एंड दावा ग्रुप विच इज कॉल्ड अल अहबाब with an explanation of its misguidance and deviation, and that it is prohibited in al mamlaka in nation। चलिए, यही जो खबर है ना, तो सालार जो न्यूज़पेपर है, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में ये पूरी खबर को जो है कवर किया है। बरोज बुध 8 दिसंबर 2012 का जो उनका शुमारा है, उसमें वो लिखते हैं, तबलीगी जमात के खिलाफ खुतबात देने का हुक्म। अब नीचे जो है पूरी खबर हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। लिखा है, सऊदी हुकूमत का ताजा फरमान आलम इस्लाम में इंतशार का सबब। रियाद, हुकूमत सऊदी अरब ने आलम इस्लाम में इत्तेहाद की कोशिशों को एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचाते हुए वहां के तमाम उलामा को यह हिदायत दी है कि अपने खुतबात जुमा में तबलीगी जमात की सरगर्मियों के मुताल्लिक अवाम को मुतनब्बिह करे कि इसकी गुमराही दहशत गर्दी का सबब बन सकती है। सऊदी अरब के वजीर इस्लामी उमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ आल शेख ने तमाम मसाजिद के खतीबों को हिदायत दी है कि अगली जुमा अपने जुमा के खुतबे में तबलीगी जमात और दावती ग्रुपों से अवाम को मुतनब्बिह करे। वजारत ने अपने एक सरकारी ट्वीट में वजीर के हवाले से इस बात की तस्दीक की है। वजीर की तरफ से जारी की गई हिदायतों में कहा गया है, तबलीगी जमातों की गुमराही के नतीजे में दहशत गर्दी के रास्ते हमवार हो रहे हैं, जबकि उनका दावा इसके बरअक्स है। खुतबात में तबलीगी जमात की कोताहियों को उजागर करने की हिदायत दी गई है और कहा गया है कि अवाम को यह बताया जाए कि इस तरह के इख्तिलाफी ग्रुपों पर ममलकत सऊदी अरबिया में पाबंदी है। हुकूमत सऊदी अरबिया की तरफ से मगरिबी ताकतों के जेर असर अब तक जिस तरह के फैसले पिछले चंद बरसों के दौरान लिए गए हैं, उन पर इस्लामी हलकों में पहले ही बेचैनी का इजहार होता रहा है। अब दावत दीन के कामों में खामोशी से लगी हुई तबलीगी जमात पर दहशत गर्दी का इल्जाम लगाकर इसे बदनाम करने की यह कोशिश और ज्यादा इंतशार का सबब बनेगी। मोहतरम दोस्तों, अब हम इस केस को टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि सऊदी गवर्नमेंट तबलीगी जमात से क्यों डर रही है। क्यों? असल में उनके तंबू में घबराहट इसलिए पैदा हो चुकी है कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान दोबारा से उनकी हुकूमत कायम हो चुकी है, तो तालिबानियों ने पहले ही ऐलान किया हुआ है कि वो देवबंदी मसलक से ताल्लुक रखते हैं। अब चूंकि जो तालिबानी है सारे के सारे ऑलरेडी वो लोग भी जो है देवबंदी मसलक से भी ताल्लुक रखते हैं और इसी तरह से उनके जो ख्यालात है, नजरियात है, वो इस्लाम के ऊपर अमल करने के हैं। अब आते हैं हम तबलीगी जमात पर। तो तबलीगी जमात भी उम्मत को दीन से जोड़ती है, कुरान से, हदीस से जोड़ती है और सादगी के साथ जिंदगी गुजारने का हुक्म देती है। हालांकि तबलीगी जमात का दहशत गर्दी से दूर दूर तक का कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है,
کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو جماعت ہے ہمارے بھارت دیش کی آزادی سے بھی تقریباً 20-25 سال پہلے اس کا قیام عمل میں آ چکا تھا، اور اس جماعت نے اس زمانے میں بھی ملک کی تقسیم کے وقت بھی جو جماعت کا مرکز ہے اس کے اندر بہت سارے بے سہارا لوگوں کو سہارا دیا، لوگوں کے کھانے کا وہاں پہ انتظام ہوتا تھا، لوگ وہیں پہ عورتیں بچے کچے وہاں پہ پڑے رہتے تھے مہینوں تک۔ تو تبلیغی جماعت کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے، یہ پورے عالم میں پوری دنیا کے اندر ایک غیر سیاسی جماعت ہے، مگر مسئلہ یہاں پہ یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ جو سعودی گورنمنٹ ہے اس کو یہ ڈر ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی اس جماعت سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں کہیں گورنمنٹ کے خلاف نہ کھڑے ہو جائے، کیونکہ دیکھو سعودی گورنمنٹ کو سب سے بڑا جو ڈر ہے وہ یہی ہے۔ 2011 کے اندر بھی جب مصر میں تختہ پلٹ گیا، جب لیبیا میں تختہ پلٹ گیا، اور اس وقت دنیا کے کئی ملکوں میں جب تختے پلٹ گئے تو سعودی گورنمنٹ کو بھی یہ ڈر تھا کہ کہیں ہمارے ملک کا بھی تختہ نہ پلٹ جائے، اسی لیے امریکن آرمی کو وہاں پہ بلایا گیا، پورے ملک میں پھیلایا گیا۔ صدام حسین کا جو تختہ پلٹا گیا اس کے پیچھے سب سے بڑی جو طاقت تھی وہ سعودی گورنمنٹ کی تھی، اس لیے کہ صدام حسین وہ پورے علاقے کے اندر اپنا ایک رعب اور دبدبہ قائم کر چکے تھے۔ ان کو ڈر لگا آگے چل کے صدام حسین کہیں سعودی کو ہی نہ نگل جائے، وہاں کی حکومت پہ ہی قابض ہو کر پورے حرمین شریفین اور ساری چیزوں کو اپنے کنٹرول میں نہ لے لے، اس کے لیے اس سے پہلے صدام کے تختے کو پلٹا جائے۔ یہ بہت بڑا جو ہے محترم دوستو ایک ویک پوائنٹ ہے، اور آج بھی سعودی گورنمنٹ یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں، نام تو ایک مملکت الاسلامیہ کا رہے لیکن لوگ اسلامی مینٹالٹی کے ساتھ میں نہ پیدا ہو، اسلامی مینٹالٹی کے ساتھ میں آگے نہ بڑھے، اس لیے کہ اگر وہ اسلامی مینٹالٹی کے ساتھ میں آگے بڑھیں گے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو جو افغانستان کے اندر ہوا وہ سعودی عربیہ میں بھی نہ ہو جائے۔ اس لیے لوگوں کو نام تو جیسے میں نے کہا نا کہ رپیک شپیک ایسے نام تو رہنے دیے جائے، لوگ جو ہے مسلمان تو بظاہر رہے لیکن ان کے خیالات ان کے نظریات پورے ویسٹرن ہونا چاہیے۔ تو ویسٹرن کلچر کو پورے سعودی عربیہ کے اندر بڑھاوا دینے کے لیے خاص طور پہ ابھی جو وہاں پہ جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے اور جس طرح کے خیالات وہاں پہ لائے جا رہے ہیں، اور اسی جمعہ کو وہاں پہ جسٹن بیبر کا پروگرام بھی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ایک طرف آپ کو تبلیغی جماعت کی الرجی ہے جس کے ذریعے سے لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جڑ رہے ہیں، اور وہیں دوسری طرف آپ ایسے چیزوں کو بڑھاوا دے رہے ہو جو بے دینی اور فحاشی کو پورے ملک میں، کیونکہ وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ بھائی لوگ جو ہے ہمارے ملک میں فحاش بنے رہے، لوگ جو ہے اس طرح کی موج مستی کے اندر رہیں گے تو پھر حکومت کی طرف ان کا خیال نہیں جائے گا اور لوگ دیندار بنیں گے، لوگ تبلیغی جماعت سے جڑیں گے، اب قبر حشر کی جب فکر کرنے لگیں گے اور پھر وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی غیر اسلامی سرگرمیاں ہو رہی ہے تو وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ ان کو اس کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگ نہیں چاہیے، بلکہ ان کو تو اس کے سپورٹ کرنے والے لوگ چاہیے۔ افسوس کی بات ہے محترم دوستو، مجھے تو بڑا کل سے جو ہے نا دکھ ہو رہا ہے، اور میں نے ان کو عربی میں ٹویٹ بھی کیا ہوں، میں ساتھ میں جوڑ دوں گا، میں نے ان کو عربی میں ریپلائی بھی دیا ہوں ان کو کہ بھائی بہت سارے عرب ملک خود آج ایسے ہیں کہ جہاں پہ اسلام جو بچا ہے نا، اسلام وہ اسی تبلیغی جماعت کی برکت سے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، سعودی کے پڑوس میں ہی جو عمان ہے، جہاں کے بادشاہ شاہ قابوس، ان کے خود کے 3 دن لگے ہوئے تھے تبلیغی جماعت کے اندر، اور وہ پورے ملک میں انہوں نے تبلیغی جماعت کو پوری آزادی دی ہوئی ہے، پورے ملک میں پوری آزادی کے ساتھ میں تبلیغ کا کام ہوتا ہے۔ عمان ایک ایسا ملک ہے عرب ملکوں کے اندر جہاں پہ آپ بڑی بڑی داڑیاں رکھو، کوئی پابندی نہیں ہے آپ کے اوپر، وہیں پہ اگر آپ سعودی عرب میں لمبی داڑھی رکھو گے یا بڑی داڑھی کے ساتھ میں چلو گے، مسئلہ ہے آپ کے لیے، بہت بڑا مسئلہ ہے یہ۔ وہاں پہ لمبی داڑھی خالی سعودی میں نہیں بلکہ اور دیگر بھی عرب ملکوں میں، اس پہ میں پھر کبھی جو ہے ایک آدھا بیان کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن عمان ایک ایسا ملک ہے، پوری آزادی ہے وہاں پہ، آپ جیسے وہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں، تبلیغ کا کام کرو، چلے 4 مہینے کی محنت کرو، گشت کرو، ملاقات، حالانکہ وہاں پہ بھی بادشاہی حکومت ہے، لیکن تبلیغ کی برکت سے ہی وہ پورا کا پورا ملک محفوظ رہا، پورا کا پورا ملک محفوظ رہا۔ میرے عمان والوں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، میرا ایک مرتبہ عمان سفر ہویا ہوا ہے، وہاں کے ایک شیخ مجھے بتانے لگے کہ شیخ ابو الحسن انت تعرف
फकत भी सबब हादिहिल हराका, यानी सिर्फ ये तबलीगी जमात की मेहनत की बरकत से, नहनु हद्दिल अन मुस्लिमीन, यानी अब तक हम जो मुसलमान हैं वो सिर्फ इस मेहनत की बरकत से। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा शेख माशाअल्लाह अंत अरब, तुम लोग तो अरब हो, अंतुम मुस्लिमून, और माशाअल्लाह तुम लोग तो मुस्लिमीन भी है, और इसी के साथ साथ मैंने कहा अंतुम माशाअल्लाह औलादुस सहाबा, साहबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की औलाद में से हो। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा वल्लाही या शेख अबुल हसन अंत कुल्ता 100% सिद्क, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है, वलाकिन बिसबबिल यहूद बिसबबिन नसारा नहनु माशाअल्लाह इंदना फुलूस माफी मुश्किल आई शै, इंदना फुलूस इंदना कुलशी, हमारे पास में पैसा दौलत हर चीज अल्लाह तबारक व ताला ने हम लोगों को दी, ऐश और आराम के अंदर। अल ममलकतुल अमारात फी जीरानिना, हमारे करीब में ही दुबई है, और हमारे करीब में ही जो है अबू धाबी वगैरह वगैरह, ये पूरे इलाके हैं। हम लोग अय्याशी के लिए वहां पे जाया करते थे, पैसे की हमारे पास में कोई कमी नहीं थी। वलाकिन दखलू हादिहिल हराका फी ममलकतना, फिर ये जो तबलीग की मेहनत है हमारे मुल्कों के अंदर दाखिल हुई, और उन्होंने अपनी आंखों में आंसू लाकर मेरे से ये कहा, मेरे से, मैं किसी और से सुना हुआ किस्सा नहीं सुना रहा हूं, कहने लगे शेख अबुल हसन अना कुन्तु मा अस्तती अक़रा अस्सूरा, मैं अरब हूं लेकिन कुरान करीम का कोई भी सूरा, मुकम्मल सूरा मुझे पक्का याद नहीं था। आप मुझे बताओ, मैं आपको किसी हमारे भारत में रहने वाले किसी गांव खेड़े के एक आम मुसलमान के बारे में नहीं बोल रहा हूं, जिसको बेचारे को 4 सूरतें नहीं याद होती है, तो तबलीग में हम उसको 4 सूरतें याद दिलाते हैं। मैं एक ऐसे अरब की बात बता रहा हूं जिन्होंने खुद मुझे यह कहा कि मैं खुद इस काबिल नहीं था कि मुझे कुरान की कोई पूरी सूरत मुकम्मल याद हो। और फिर वो कहने लगे कि जब ये तबलीग हमारे मुल्कों के अंदर दाखिल हुए, वो बादैन नहनु अल्हम्दुलिल्लाह मशीना फी हादल जुहद, फिर हम लोग इस मेहनत के अंदर चलने लगे और इसके अंदर निकलने लगे। उसके बाद में फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेरा कुरान करीम इसी मेहनत के अंदर सही किया। मैं आपको एक अरब की बात बता रहा हूं जो उन्होंने मेरे से कहा, किसी और का सुना हुआ वाकया नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, तो ये इबरत है हमारे लिए कि वो अरब जो है, अरब कई अरब मुल्कों के अंदर जो इस्लाम बाकी रहा वो इसी मेहनत की बरकत से। और आज सऊदी गवर्नमेंट इसलिए डर रही है कि कहीं वहां के लोग इस मुबारक मेहनत के अंदर लग गए और ये मेहनत मुल्क के अंदर आम हो गई, तो फिर उनके जस्टिन बीबर के प्रोग्रामों की मुखालिफत करने लगेंगे, हुकूमत के पॉलिसीज की मुखालिफत करने लगेंगे, उनके सिनेमा घरों की मुखालिफत करने लगेंगे, वो जो जुए खाने खोल रहे हैं उसकी मुखालिफत करने लगेंगे। डर है उनको ये तमाम चीजों से। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, मैं तो ये समझता हूं एक बहुत भयानक इनकलाब आने वाला है। आप देखना, मेरी बात याद रखना, हम रहो या ना रहो, लेकिन ये इनकलाब तो दुनिया में आने वाला है। खास तौर पे सऊदी अरब में ये हुकूमत के बहुत जल्दी रवानगी के आदाब करीब करीब है। आप याद रखना मेरे ये जुमले, मेरी ये बातें। जिस तरह से इन्होंने सद्दाम हुसैन को उखाड़ा, मुअम्मर कज़ाफी को उखाड़ा, ऐसे ही ये आले सऊद भी उखड़ने वाले हैं अनकरीब। आप देखना, मेरी बात याद रखना ही, क्योंकि ये हरकतें ही ऐसी कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है ये इनकी हुकूमत का कायम रहना मुश्किल है उस मुल्क के अंदर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और अल्लाह ताला वो इनकलाब लाकर रहेंगे उन मुल्कों के अंदर जहां जहां पे भी इस तरीके से इस तरह की खामोश मेहनतों के खिलाफ अगर हुकूमतें खड़ी रहेंगी, उनके खिलाफ में अल्लाह तबारक व ताला की ताकत खड़ी रहेंगी। फिर ये देख लेना आप, मेरी बात लिख के रखना आप। अल्लाह हिफाजत फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला इस दावत व तबलीग की भी हिफाजत फरमाए, मेहनत की भी हिफाजत फरमाए, वहां के साथियों की भी हिफाजत फरमाए। ये खबीसों ने मस्जिदों के इमामों को मिंबरों से खींच खींच के जेल की सलाखों के पीछे डाले, जिन्होंने इनके पॉलिसियों की मुखालिफत की। 300 वहां के बड़े बड़े उलामा, वहां के बड़े बड़े खुताबा आज जेल की सलाखों के पीछे है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने हुकूमत के पॉलिसियों की मुखालिफत की, उन्होंने इनके इस नंगे नाच की मुखालिफत की, उन्होंने इनके इस जस्टिन बीबर की मुखालिफत की।
صرف اس وجہ سے انہوں نے 300 علماء کو 300 ائمہ کو منبروں سے کھینچ کھینچ کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے. اللہ حفاظت فرمائے. یہ حکومت جانے والی ہے, میری بات یاد رکھنا آپ نے. اللہ حفاظت فرمائی اور اللہ تعالی ہم تمام کو خلوص کے ساتھ دعوت کی اس مبارک محنت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مولانا جیسا بولتے تھے, کرتے کرتے مرنے والا اور مرتے مرتے کرنے والا اللہ ہم تمام کو بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.